अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना तान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना तान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। आज थोड़ा सा बुखार है और जिस्म में दर्द है। 2 एडविल भी खाई है मैंने और कॉफ़ी लेके रखी है। कोशिश करूँगा सिप सिप करके कॉफ़ी पीऊँ। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है और प्रॉबेबली मैंने थोड़ा धूप में काम किया तकरीबन 3-4 घंटे, इस वजह से शायद जिस्म में दर्द हो गया और मुझे डर है कहीं हीट स्ट्रोक ना हो गया हो। लेकिन बहरहाल बहुत तल्ख है बंदा है मज़दूर के औकात, तो काम तो करना है। परदेश में जो आए हैं तो किसी तरीके से अपने अखराजात पूरे करने हैं। पाकिस्तान में भी मज़दूर के औकात बहुत मुश्किल हैं, लेकिन ये जो अमीर लोग हैं और ये जो हुक्मरान हैं ये अपनी गेमें खेल रहे हैं, अपनी प्लानिंग्स कर रहे हैं कि दोबारा इन्होंने हुकूमत में कैसे आना है, या अगर हुकूमत में है तो उसको उसमें कैसे रही जाना है। पिछले 3 दिन से हम चौधरी परवेज़ इलाही साहब पर बात कर रहे हैं और बल्कि हमारा इब्तिदा ही चौधरी परवेज़ इलाही से होता है और आज भी चौधरी परवेज़ इलाही छाए रहे ख़बरों में भी। और काफ़ी एज हो गई है उनकी, लेकिन अंदर की बातें ये हैं कि देखना ये है कि शाह महमूद कुरैशी या चौधरी परवेज़ इलाही। मैं ज़्यादा इससे ज़्यादा मुँह नहीं खोलूँगा। चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि ये क्या गेम हो रही है और आप आने वाले दिनों में इस सियासत को बार बार जेल में जाने और बाहर आने को किस रुख पर जाता देख रहे हैं। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। राना साहब, परवेज़ इलाही साहब को 14 दिन के रिमांड पे भेज दिया है अदालत ने एक और केस में। केस के ऊपर केस और उसके ऊपर केस और उसके ऊपर मजीद केसेस। परवेज़ इलाही साहब को भी उसी चीज़ का सामना है जो पीटीआई के बाकी लोगों को सामना करना पड़ा है, जबकि परवेज़ इलाही साहब 9 मई वाले किसी भी वाक़े में शामिल नहीं थे, बल्कि उन दिनों में गायब थे। तो उसके बावजूद भी उनको ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। टफ डेज हैं पीटीआई के लिए और उनको वेट करना होगा जब तक इलेक्शन की कोई डेट नहीं आ जाती, और उस वक्त तक सिनेरियो भी क्लियर हो जाएगा कि पीटीआई के ऊपर किस किस्म के इल्ज़ामात और सबूत और किस किस्म की डिटेल जो हैं वो अवेलेबल हो पाती हैं, क्योंकि यही सारा अरसा है, इसी में सब कुछ डिसाइड होगा। और उस अरसे में जो लोग पीटीआई छोड़ के जा रहे हैं, नई पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी अपनी काफ़ी हद तक जो है वो सेटलमेंट कर चुके होंगे। नून लीग की तरफ तो जैसे आपको पता है ना वो किसी को ले रहे हैं ना उनकी तरफ कोई जा रहा है। पीडीएम के बाकी जो लोग हैं, पीपल्स पार्टी और पीएमएल-क्यू जो है, पीडीएम में तो नहीं है लेकिन वो अलहदा हैं, उनकी तरफ लोगों का झुकाव इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है। मुल्तान वाली साइड पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और जहांगीर तरीन साहब ने भी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पीटीआई पीपल्स पार्टी की तरफ से कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने भी काफ़ी बंदे तोड़े हैं। साथ उनके पुराने गवर्नर मखदूम अहमद महमूद हैं जो कि काफ़ी माने जाते हैं, उनके पास पक्की 4-5 सीटें होती हैं। जहांगीर तरीन साहब पहले उन्हीं की सीट पे जीता करते थे, उन्हें वही उनको जिताते थे, आपस में रिश्तेदारी है, बहनोई है उनके, तो इस वजह से। लेकिन अब जहांगीर तरीन साहब अलहदा अपना नाम भी बना चुके हैं और काफ़ी लोग भी उनके पीछे हैं, लेकिन कितने इलेक्टेबल्स वो लेके आते हैं, क्योंकि वो सीट वो खुद नहीं जीत पाए हैं, ना उन्होंने जीती है, तो वो अब देखना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन बनती है। लेकिन बहरहाल परवेज़ इलाही साहब पंजाब एक अहम एरिया होगा, और परवेज़ इलाही साहब को चूँकि पीटीआई ने ऑफर वादा भी किया हुआ है, पार्टी के सदर भी हैं कि पंजाब के वज़ीर आला वो बनेंगे। देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, इलेक्शन के क्या रिजल्ट आते हैं। नताइज के ऊपर मुनहसर है कि कौन सी पार्टी जीतती है, कौन सी पार्टी जो है वो फिर अक्सरियत ला के अपनी हुकूमत सूबे में वफाक में बना पाती है। तो बहरहाल ये सारी सिचुएशन है और सिनेरियो इस सब जो है वो इलेक्शन की तरफ जाता नजर आ रहा है। अब तमाम लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे, देखते हैं क्या बनता है। जी राना साहब।
جی احمد آپ نے تو کہہ دیا کہ الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں. میرا تو اگلا سوال ہی یہ تھا کہ آپ کیا اسیس کر رہے ہیں کہ کیا مستقبل قریب میں الیکشنز کی کوئی شنید ہے یا نہیں ہے, کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی 14 مئی کے بعد خاموشی اختیار کر گئی, اور پی ٹی آئی کے لوگ جس طرح اس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, اور نئی پارٹیاں جو ابھی تک فی الحال تو کچھ نہیں ہوا, لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ علیم خان, ترین خان اور پیپلز پارٹی کے گیلانی صاحب بھی کافی ایکٹیو ہوئے ہیں. جنوبی پنجاب میں بیسیکلی فیوڈل سسٹم ہے, اور فیوڈل سسٹم پیپلز پارٹی کو, آج کی پیپلز پارٹی کو بہت سوٹ کرتا ہے. الیکٹیبلز کی گیم ہے, کون کتنے الیکٹیبل کھینچ کے لے جاتا ہے. تو کیا ڈیٹیل ہے آپ کے پاس؟ ویسے ایک چیز بتاؤں کہ امریکہ میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کوئی نہیں ہونے, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جی احمد. جی رانا صاحب, آپ نے جیسے میں نے وہ پوائنٹ پینٹ کیا اور آپ نے اسی سے سوال بھی اٹھا لیا کہ الیکشن کا واقعی اب سینیریو بنتا جا رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے ٹائم پہ. میرا خیال ہے کہ بہت ساری کوششیں کر لیں الیکشن کمیشن نے بھی اور تمام اداروں نے بھی مل کے کہ کسی طریقے سے پنجاب کے الیکشن ہو پائیں, جو نہیں ہو پائے الٹیمیٹلی. اور پھر چیزیں اب جا رہی ہیں فائنل الیکشن ڈیٹ کی طرف, کیونکہ 14 اگست کے بعد 12 اگست تک تو یہ گورنمنٹ کا ویسے ٹینیور ختم ہو جائے گا. اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ کا آپ سن رہے ہیں کہ انٹرم گورنمنٹ آئے گی صوبوں میں بھی اور وفاق میں بھی, اور پھر وہ الیکشن کروائے گی. 2 صوبوں میں تو پہلے سے انٹرم گورنمنٹ بیٹھی ہے, تو اس میں پھر دیکھتے ہیں کہ وہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ الیکشن کی طرف جاتی ہے, کون سی ڈیٹ لے کے آتے ہیں, اور پھر الیکشن کب تک متوقع ہو پاتے ہیں, اور الیکشن کے پھر نتائج کیا ہوں گے. تو یہ سارا سیکوینس جو ہے وہ ڈھیر سارے ایونٹس اس میں جڑے ہوئے ہیں, اور ایک کے بعد ایک ایونٹ اور ایک کے بعد ایک چیز ٹرن ہوتی جا رہی ہے, اور سچویشن جو ہے وہ ڈے بائی ڈے چینج ہوتی ہے, ہو رہی ہے. پاکستانی سیاست میں صورتحال ہے, پوری دنیا کی نظریں جس پارٹی پہ بھی ہوں, ہم تو کہتے رہے ہیں پی ٹی آئی پہ ہیں, لیکن پاکستانی الیکشن جو ہے میرا خیال ہے اب فیوچر کا پوائنٹ بنے گا, اور ٹائملی الیکشن بھی ہوگا, اور پھر جو پارٹی اکثریت حاصل کر پائے گی وہی پھر حکومت بنائے گی یا ملغوبہ بنے گا. کیا بنے گا یہ تو وقت بتائے گا, لیکن یہ ہے اب جیسے آپ نے پوچھا بھی, اب سینیریو یہ بنتا جا رہا ہے, اور سب لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ انٹرم گورنمنٹ اور پھر الیکشن, دوسرا کوئی چارہ رہ نہیں گیا. جو لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ جون ہے, جولائی ہے, اگست ہے, تو اس میں 2 سال کی ایکسٹینشن اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا لمبا سیٹ اپ اور یہ وہ شاید اب کوئی بہت زیادہ پاسبلٹی اس کی نظر نہیں آتی جا رہی. الیکشن کی طرف سب کا فوکس ہے. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا, خاص طور پہ پی ٹی آئی والے, پی ایم ایل این والے تو خاص طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اب آئیں گے اور وہ الیکشن کی بھرپور کمپین چلائیں گے, اور ان کو شاید یہ بھی چانس مل جائے کہ وہ مزید اگلی دفعہ ایک اٹیمپٹ میں مزید اٹیمپٹ کر کے ایک دفعہ پھر وزیر اعظم بننے کی کوشش کریں گے. دیکھتے ہیں وہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں. عمران خان صاحب بھی بڑے 2 روپے ہیں کہ وہ بھی ہیں, ادھر سے پارٹی بھی بڑے بندے توڑ رہی ہے, وہ کیسے سینٹر میں واپس آ پائے گی. تو 3 پارٹیاں اس وقت جو ہے کشمکش میں ہوں گی. پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی مل سکتی ہے, نون لیگ کے ساتھ مل سکتی ہے, ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ جو مین پوائنٹ تھے ان پہ پارٹی نے وہی سٹانس لیا جو پی ٹی آئی کا سٹانس تھا. نون لیگ کے سٹانس سے وہ بہرحال علیحدہ تھا. تو اس لیے کون حکومت بنا پائے گا, ایک شطرنج کی گیم ہے, اور شطرنج شیطانی کھیل ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. الیکشن اب نہ ہوتے نظر آ رہے ہیں. جی رانا صاحب. جی احمد, اکنامکس آپ کا اسٹرانگ ہینڈ ہے, اور ہمیشہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آخری سوال اکنامکس پہ ہو. امریکہ میں تو حالات بہت خراب ہو گئے ہیں. لوگ جہاں پہ کام کر رہے تھے وہیں پہ ابھی اس کام کو بیچ کر ملازمت کرنی شروع کر دی ہے. اسمال بزنس مین کی زندگی بہت مشکل میں ہے. جس کے پاس جتنا بیک اپ موجود تھا, کوئی سیونگ موجود تھی, وہ آہستہ آہستہ اپنے کاروبار میں ڈال کے, کوئی ہر بندے کی ایک لمٹ ہے, وہ وہاں پہ کون کہاں باک ڈاؤن ہوتا ہے. یہ ہم ہر روز دیکھتے ہیں دوستوں کو کہ وہ کیسے سروائیو کر رہے ہیں اس انوائرمنٹ میں. اور مجھے اندازہ ہے کہ پاکستان میں بھی جس قسم کی اس وقت سیاسی کشمکش چل رہی ہے, حالات غریب آدمی کے لیے بہت مشکل ہو گئے ہیں.
बहरहाल सवाल मेरा ये है कि जो आप पहले भी कहते हैं कि नून लीग चाहती है कि एक बहुत अच्छा बजट दे और उस बजट पे वो अपना सियासी बयानिया बना सकें और मियाँ साहब के लिए भी राह हमवार होगी अगर एक अच्छा बजट होगा और वो बताया ये जाएगा कि हमने मियाँ साहब की ख़ास डायरेक्शन पर ये किया। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि मियाँ साहब इस बजट को लेकर हो सकता है चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने का भी सोच रहे हैं। बहरहाल आपके पास इकोनॉमिक फ्रंट पर क्या डिटेल्स हैं हमारे साथ शेयर कीजिए। जी अहमद। जी राना साहब, 9 जून को बजट और बजट के आने में कुछ दिन बाकी और बजट की तैयारियां जोर शोर से जारी। वज़ारत ख़जाना में वज़ीर ख़जाना रोज़ाना सुबह शाम मुख्तलिफ वफूद से मिल रहे हैं, बजट की तजावीज़ ले रहे हैं, बजट बनाया जा रहा है। 13 से 15 ट्रिलियन का बजट जो है उस बनाने की तैयारी है। चीज़ें काफ़ी जो है इस वक्त टाइट सिचुएशन में है। एक्चुअल इशू जो है वो है डॉलर की अवेलेबिलिटी और मुल्क की तरक्की। दो बड़े अहम इश्यूज हैं जिन्होंने बड़ा खींच के रखा है। अगले साल भी तकरीबन 20-25 बिलियन डॉलर तक की अदायगियां हैं। आज भी मिफ्ताह इस्माइल साहब बता रहे थे। और उन अदायगियों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सुना है कि हमें 200 ममालिक की तरफ से ये एश्योरेंस है इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल में वो पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं होने देंगे। जो भी अदायगियां हैं उनको मीट किया जाएगा। अगर वो अदायगियां मीट कर लेते हैं, और ये भी सुनने में आ रहा है कि एक एमनेस्टी लेके आ रही है ये गवर्नमेंट जिसमें वो ऑफर करेगी कि बिलियंस ऑफ डॉलर जो भी पाकिस्तान में वापस लेके आएगा उनके लिए आसानी और सहूलतकारी और इन्वेस्टमेंट के मौके बला इस तरह की चीज़ें होंगी। अगर ये हो जाता है, कुछ लोगों का ख्याल है कि 50 बिलियन डॉलर आ जाएंगे, कुछ लोग कहते हैं 5 बिलियन डॉलर भी आ जाए तो बड़ी बात है। जो हमारे इस वक्त रिजर्व 4 बिलियन पर चले गए हैं, 5 बिलियन डॉलर ऐड हो गया तो बहुत बड़ी बात होगी। पाकिस्तान को बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा और इस रिलीफ से फायदा ये होगा कि इकोनॉमी का एक साइकिल चल पड़ेगा, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, इन्वेस्टर भी आ जाएगा जो कि पैसे रोक के बैठा हुआ है, डॉलर भी, और दूसरी सरमायाकारी भी कि वो अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा तो रॉ मटेरियल कहाँ से लेगा, और फिर अगर मुनाफा कमा लेगा तो मुनाफा अगर बाहर लेके जाना तो कैसे लेके जाएगा। इन सवालात में काफ़ी मुश्किलात, लेकिन पाकिस्तान की जो सूरत हाल इस वक्त बनती नजर आ रही है उसमें अगर अच्छा बजट आ जाता है, आवाम को रिलीफ मिल जाता है। और सुना यह है कि अच्छा खासा बड़ा रिलीफ दिया जा रहा है, बड़ा रिलीफ मिल जाता है, आवाम के लिए अच्छा हो जाता है। और साथ साथ IMF को हम IMF से जान छुड़ा लेते हैं तो इंटरेस्ट रेट भी कम करना शुरू कर दिया है। तो अगर ये सिचुएशन डेवलप हो जाती है, हम शरह सूद कम ले आते हैं तो सरमायाकार काफ़ी बेहतर होगा। सरमायाकारी करेगा, इकॉनमी चल पड़ेगी। मिडिल क्लास जो उस वक्त बहुत ज़्यादा पिसा हुआ है तो वो भी इस सिनेरियो से निकल आएगा, मुल्क में काफ़ी बेहतरी के चांसेस होंगे, साइकिल चल पड़ेगा इकॉनमी का और रिवाइवल के बहुत तेज़ी से चांसेस होंगे। हमारी दुआ कि अल्लाह पाकिस्तान के लिए सब कुछ बेहतर करे। राना साहब आप भी दुआ फरमाएं और आपकी भी इकॉनमी अच्छी हो, मुल्क की भी इकॉनमी अच्छी हो, सबकी इकॉनमी अच्छी हो, अल्लाह सबको तरक्की अता फरमाए, अच्छा बजट हो। जी राना साहब। ख़वातीनो हज़रात, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है इमरान खान साहब से और PTI के ये जो व्हाट्सएप के टाइगर्स हैं, जियाले हैं, इन जोहला से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये पाकिस्तान हम सब का है, ये जितना आपका है उतना ही मेरा है। मेरी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं और मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि शायद अगले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बन जाएं, या अगर अगले नहीं तो उससे अगले ज़रूर बन जाएं। लेकिन खुदा के लिए ये पाकिस्तान को बदनाम करना दुनिया में छोड़ दें, माफ़ कर दें इस पाकिस्तान को, मेहरबानी करें। आपने कल एक सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी कैंपेन चलाई कि USA और कनाडा से जो भी शख्स ट्रैवल कर रहा है टुवर्ड्स पाकिस्तान वो अपने नए कॉप पर ट्रैवल ना करे, बल्कि अमेरिका की गवर्नमेंट ने कहा है कि वो पाकिस्तान का वीज़ा ले और फिर जाए ताकि फिर हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान में जो यहाँ से जाते हैं लोग उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर मसले मसाइल होते हैं। और फिर गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को बताना पड़ा कि जनाब हमें भी मालूम है कि ये एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। सो खुदा का खौफ करें, सियासत को सियासत तक रहने दें, उसको उस नहज पर ना लेकर जाएं जहां आप पर
ہمیں غدار ہونے کا لیبل لگانا پڑے. اور یہ لیبل میں پسند نہیں کرتا. آئی ڈونٹ فیل لائک کہ مجھے کوئی لیبل کرے کہ میں پٹواری ہوں, میں جیالہ ہوں, میں یوتیا ہوں, یا میں غدار ہوں, یا میں کافر ہوں. خدا کے لیے یہ کام مت کریں. ایک چیز. دوسرا, میری پاکستان کی عوام سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوگی کہ یہ لوگ جو پارٹیاں تبدیل کر رہے ہیں, نئی پارکنگ لاٹ ڈھونڈ رہے ہیں اپنی سیاسی گاڑیوں کو پارک کرنے کے لیے, یہ جب آپ کے پاس ووٹ لینے آئے تو ان سے ضرور پوچھیں کہ بھائی جان پچھلے 15-20 سالوں میں آپ کتنی پارٹیاں بدل چکے ہیں. آپ کے دماغ میں, آپ کے ذہن میں, آپ کے لاؤ میں کوئی غیرت نام کی چیز بھی ہے یا نہیں ہے, یا آپ نے بھی ہمیں بیوقوفی بنانا ہے, جو کہ وہ بنا بھی رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں آپ سب کے لیے ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا ساہیوال میں, کیا لاہور میں, کیا فیصل آباد میں, کیا کوئٹہ میں, کیا اسلام آباد میں, کیا کراچی میں جو ایم این اے یا ایم پی اے کا ٹکٹ ہولڈر کسی بھی پارٹی کا جب آپ کے پاس, آپ کے محلے میں, آپ کے شہر میں یا آپ کے گھر میں ووٹ مانگنے آئے گا تو آپ اس سے یہ ضرور پوچھیے گا کہ بھائی جان تمہارا اکنامک ایجنڈا کیا ہے, تمہارا میرے اس بچے کے بارے میں ایجوکیشن کا کیا پلان ہے. تم مجھے یہ بتاؤ, جب میرا بچہ ہائی سکول سے یا کالج سے گریجویٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد تم کیا کرو گے, کہ ایسے کام آج سے کیا کرنا شروع کرو گے کہ اس کو جاب یا بزنس اپرچونٹی کیا مل سکتی ہے. ان سے یہ سوال کریں. خدارا ان سے نالیاں نہ بنوائیں, خدارا ان سے پیسے نہ پکڑیں. میں نے یہاں تک سنا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ جلسے میں جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں ان سب کو ایک ایک موٹر سائیکل دے دو. اگر موٹر سائیکل لے کر, اگر نالی بنا کر, اگر سڑک پکی کروا کر آپ نے ووٹ دینا ہے تو میرے بھائی اگلے 100 سال تو کیا اگلے 500 سال بھی یہی لوگ آپ پہ حکومت کرتے رہیں گے, اور یہی لوگ آپ کے ملک کی تباہی نکالتے رہیں گے. بہرحال سوچئے گا اس بات پر, اور کمنٹس میں اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.